চারজন মিলে রেপ। নিয়ে তো হলানা ঘটনা 6-10-2023 তারিখ মিড আদিবাসী নাবালিক চিতান রে রেপ সে গণধর্ষণ লেখানা অত্যাচার টিএমসি করে মানে দাদাগিরি হুমকি দিচ্ছে। আর একটা বান্ধবী ছিল ওনার সাথে, ওই বান্ধবীটা ভয় পালিয়ে গেছে। বি বস্ত্র কতে বীর গাজারে को চাপাট গিডি হটু कदे मेन खान नित धरी आदिवासी संगठन को उंडे बांको सेलेना आना आज बाबा को धमकावे दे केना आम जुदुम पुलिस के साथ ताले नोडे खन ले लगा सानाम को के जोहार गे इंगे सलेसरे नेले तबना पे माय सांताली मीडिया यूट्यूब चैनल निया दो दुर्गापुर काक्सा थाना कोलडीही आतु रेना घटना काना बारिया तिरला हपन बीर गाजारते दारे ना काट हालांग के सेलेना अयु बेला ओंडे खन रुवाड़ो अक्टोगी आडे पासेरन पुनिया कोड़ाते नुकिना डहार को अटकावेट कांथे तिरला हपन दो बतरते ओंडे खने दड़ केदा मेनखान मिद तिरला हपन दो उनको पुन हरते को साब किदिते उनी चितान रे जबरदस्ती धर्षण से अत्याचार लेकाना कमी को चलाव केदा उनिया हड़मो रे मिटन किचरी से लुगड़ी हो बांग ताहे कान उलंगा से बी बस्त्र गाजार को चपा गिडी हिटू कादे आर उनी जहां आयरन बांधवी ताहे काना जहां ओंडे खन उनी दड़ लेट उनी आज बाबा कुड़रेन आज बाबा सेन काते लय दिया ओंडे खन कयेक जन हेज काते उनी कुड़ी उलंग से बी बस्त्र को उद्धार किदिते दुर्गापुर हॉस्पिटल को भर्ती किदिया नुंको पुनिया धर्षणकारी कुड़िया ओड़ा सेन काते कुड़रेन आज बाबा दोमे को दाल किदिया सावते उनी कुड़ीरेन आज बाबा जुदी पुलिसे केसा मेनखान ओंडे खन को लगाया नौकाना मिटे धमक को एम कादिया देलाबन आंजम लगे कुड़रेन आज बाबा चे मेनेदा যে এটা জঙ্গলে কি ঘটনা ঘটেছিল কিছু জানা গেছে? ধর্ষণ হয়ে গেছে, রেপ। মানে চারজন মিলে রেপ করেছে। থানায় কমপ্লেন করেছে? হ্যাঁ, থানায় কমপ্লেন করেছে। বলছি যে শোনা যাচ্ছে যে আপনাকে মারধর করেছে। হ্যাঁ, আমাকে মারধর করেছে, আবার হুমকিও দিয়েছে গ্রাম থেকে ছাড়া দেয়, আমাকে গ্রামে বাঁচতে দেবে। বলছি এরা কি কোনো রাজনৈতিক দল করে? ছেলেরা করে না, বাবারা হয় করে। কোন রাজনৈতিক দল করে? টিএমসি করে। বলছি যে এরা সব টিএমসি করে? হ্যাঁ, টিএমসি করে। বলছি যে টিএমসি করে বলেই কি দাদাগিরি হুমকি দিচ্ছে? টিএমসি করে মানে দাদাগিরি হুমকি দিচ্ছে। কি চাইছেন এখন আপনি? আমি চাইছি ওরা যেমন শাস্তি পাক, এরকম मेनखान आदिवासी संगठन को नित धरी बांग को सेन कना से धर्षित से उनको अत्याचार चौकान उनको परिवार को गड़ो बांग को एम का और उनको पुनिया धर्षणकारी दो हाँ पुलिस को गिरफ्तार का और नाबालिग आदिवासी तिरले हपरान आज चे एबेन का दिलाबन आंजम लगी আর একটা বান্ধবী ছিল ওনার সাথে, ওই বান্ধবীটা ভয় পালিয়ে গেছে, মানে ওই যেতে পারে না। আর ও যদি চিচাতো নিয়ে ও বলছে মনে হয় আমাকে ওরা ধরে নেবে। তারপর ও দৌড়ে এসে আমাদেরকে বলেছে, তারপর আমরা ওইখানে আবার গিয়েছি। তখন ছেলেগুলো এখানে ছিল না, কিন্তু মানে মেয়েটা ওইখানে অলঙ্গ করে ছিল। আর আবার ওরা ছিল ওই মানে একটু অজ্ঞান ছিল না, কথা বলতে পারছিল। তারপর আমরা জিজ্ঞেস করি, তারপর ও আমাদেরকে খুলে বলে দিই। তারপর টাকাতে গিয়ে ওরা দেখছি ওরা বল খেলছিল। তোমাদেরকে থ্রেটও করছিল? হ্যাঁ। কি বলছিল? নিয়ে বাবা তো রাত সামলাতে পারিনি, তাহলে ওদেরকে ডাকলো, বলছি তোমরা টাকা থেকে উঠে এসো। নিয়ে বলছি না আমরা যাবো না, এখন আমাদের বল খেলা হচ্ছে। এখন কি ভয় দেখাচ্ছিল? বলছিল এই গ্রাম থেকে ছাড়া করে দেবো, গ্রামে থাকতে দেবো। কতগুলো ছেলে ছিল? মানে গ্রামে যা সব ছেলেগুলা ছিল এখানে 4 জন। गाते को आप जहाँ लेकाना मोनेरना ओपिनियन कथा तार तपे का कमेंट बॉक्स रे कमेंट ताबन पे नित धरी अब माय सांताली मीडिया यूट्यूब चैनल बांग पे सब्सक्राइब का सब्सक्राइब ताबन पे।